Guys, so ngayon nga pala may kaano naman tayo ng codes ngayon guys. Codes part 2. Kyle Pogi. Ayun na po. Tapos ito guys Ito guys. Magkaano tayo ng kung gusto nyo nito. Gayahin nyo na lang. Ito guys. Ito guys yung sasabihin nyo guys lang guys. Yun po. Wait lang po. Naglalagla po eh. Guys, yan na guys. Ano tayo guys. Yan lalagyan nyo. 79 ay 79 79 79 110 2 7 7 14 51 58 tapos guys 58 0 tapos 2 ayun lang po, lagay nyo po yan yung codes na yan. Okay na po. Ayun lang po yung lagay nyo doon sa para pong ganito. Hindi po sinamay. Core blocks po yan, core blocks. Guys, na po. Guys, naglibo ko guys. Sorry guys. Papakita na lang natin to sa tuloy ba guys? Comment na lang kayo. Sige, tuloy na natin to. Ito natin paano. Ito tayo po siglang. Tuloy na natin. Tutuloy na natin to guys. Tuloy na natin to guys. Wala na natin to guys. Tara na. Ano na tayo guys. Ganun na tayo ano. Guys, ayun ta-type nyo dyan guys. 58 4 9 tapos 3 tapos 2 yung ano niyan guys, yung sunod niyan guys ay laan nyo. Ay joke lang. Hindi 4 3 tapos ang sunod yan ulaan nyo. Ay joke lang 6. Yan na guys, magkakaroon kayo ng ano guys, headless. Tapos may ilaw-ilaw dyan guys
para lang ano guys. Ayan guys. Tatapusin pa natin to video na to guys. Guys. Tapos guys. Gawin nyo dyan. May ano pa to guys eh. Kung gusto nyo lang. May ano pa yan guys eh. May kasunod pa yan. Gusto nyo. Sige. Lang guys ha. Ano pa natin kasi ito eh. Yung lalagay dyan natin dyan 4. Tapos 8, 9. Guys, so malapit na matapos yung video guys. Guys, ito nga pala. Ayan na guys. Ano guys? Ano guys? Ayan na guys. Tapos guys, kung gusto nyo pa malaman yung ibang codes, gawin nyo to hanggang dulo. Kasi malapit naman na matapos eh. Panoorin nyo yung dulo. Pandulo. Panoorin nyo. Pandulo. Guys. Ow! Bibidyo ko. And guys. Bye-bye.